ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса созини хубен. имрӯз 17 сентябри соли 2023 далер ҳастам дар хизмати шумо. сарвақта якчанд дона мошинро қабул кардем. барои шумо тамошо кунед. мошинро маъқул шуда дар ҳамун соҳибош занг зад рафта харидор кунед. бародар азиз, хотири меҳнатҳои мо лайкотро намонед, ба канал подписатсия кунед. подписатсия вақте подписатсия мекунед, тугмачаи ҳамун зангулачаро зер карда монед. вақте ки мо набор кардем хабардор мешавем. бародар азиз, хона ва замини квартира, техника, мошина барои фурӯши реклама боша. агар дар ин васайфи экранда равон шед, иншоалло рекламаш мекунем. дар ҳамун каналамон фурӯхта метавонем, шумо дар ҳаракат мекунем. фақат дастгирӣ кунед. мо шумо розием. комментариҳои хуб нависен. дар ҳамун комментари нависен ба шумо аз кадом маркаи мошина зиёдтар лозим ҳаракат мекунем. ҳамроҳ ба навор гирем. дар навори баъдин барои шумо пешниҳод кунем. бародар азиз, эълон аз ҳар мекунем. ҳама каса тамошо кунед. беҳтарин мошина барои шумо. мегзарем ба якум эълони ирӯза. Opel Astra G солиш 1999 дар ноҳияи Восе бо нархи 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кузов хэтчбек, бензин, газ ҳар душ кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка педаши механика. задагӣ пусидагӣ надорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Восе. Astra G хэтчбек. нархиш 55 мегем. бо муомила ҳам дора. вариантҳои алиши надора. ду балони пешаш 80%, ақибош 50%. бародар азиз, авёмиш 1.6 простой, мотора нав кардан, хадавои пеш қафо нав кардан. хулас мегири ҳай мекини мегарди. кондитсионериш созай, шлангош алиш мекини. тамом ҳамин қа. хулоса ҳам қадараи мошин каси мехара марамат кини занг занед. бародар азиз, аз номи канали мо иншоалло шумо да скидка ҳам мекунам. мошин дар ноҳияи Восе, солиш 99, 55,000 сомонӣ. худотон занг зад ҳол аҳволи мошин хабардор шед. бародар азиз, станоки собунбарорӣ 9400 сомон, нархаш 990 4957. рақам барои тамос соҳиби станок. айни ҳол дар норакай гуфтанд ки 1 сол наша аз Ӯзбекистон овардагӣ монда. станок 220-380 вол кор мекунад. 3 размер собун мебарорад. 300-400 дона собун дар 1 соат мебарорад. 180-200-250 грамма собуна мебарора метия. маҳсулоташ ай душанбе тайёр миёрен дар хона. мисол тайёр мекунед, собуна мебарорен. бародар азиз, рақамашро мондем, занг занед. 931 07 97. WhatsApp май. хона ва замини квартира боша. роҳӣ кунед, рекламаш мекунем. лайкоту намонед. бародар азиз, дастгирӣ кунед. фақат мошини навбатӣ ВАЗ 2106 солиш 2006 сол. бародар азиз, дар истаравшан бо нархи 7000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақам барои тамос 918 69 97 00. соҳиби ами 2106. бародар азиз, рақамҳои мо 931 07 90 97. WhatsApp дорем, муроҷиат кинед. хона, мошин, замин, квартира чизе барои фурӯши реклама бошад, равоншига рекламаш мекунем. TikTok, Instagram, каналҳои YouTube-да реклама мекунем, фурӯхта метем. ҳамин наворда касоне ки аз TikTok, Instagram тамошо мекунен, лайк монен, подписатсия кунен. мо ҳаракат мекунем ҳар рӯза мошинои арзон пешниҳод кунем. касоне ки мошинхар ҳастен. мотори ВАЗ 2106 06 коробкаш механика. мошин ҳолатиш хубай. 4 балон нав. 100% фақат техасмот надора. харидор алиқ занг зада муомила мекунем. хулоса ҳолати мошин хубай. худотон занг зада аз ҳола аҳволи мошин хабардор шен, баъд рафта харидорӣ кунед. бародар азиз, мошини фурӯши навбатӣ. бародар азиз, Opel Astra F солиш 1993 айни ҳол дар душанбе бо нархи 35,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. зишоиш бензин, газ, кузов хэтчбек, мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷат ҳам дора. навори пешина комментариро хондем. я бародар қайд кард ки ака ҳами лайк шумо да чӣ фоида дора, ягон сум аз ҳисоби лайк кор мекунед. бародар азиз, айни ҳол мо аз ҳисоби просмотр лайк дигаш ягон сум кор намекунем. YouTube сум надодеста. бародар азиз, мақсад лайкҳои шумо навори мо рекомендатсия мекунад, дар ҳамо топ мебарора. вақте ки топ баровард, просмотр зиёд мешавад. бародар азиз, аз ҳисоби просмотр ҳамин бародароимон мошинашро ба зуди тезтар мефурӯшанд. бародар азиз, фақат лайкотро намонед, подписатсияро фаромӯш накунед. ҳамин мошинда занг занед, соҳибошда рафта харидорӣ кунед. бародар азиз, мошини фурӯши навбатӣ. дӯстон азиз,
خیلی که شما در همون کامنتر خواستین BMW 5 موندیم سالش 1999 در دوشنبه با نرخ 58000 تومانی فروخته میشه. سوژوش بنزین خالی کار میکنه، کوزو سدان، коробка передач механика, ماشین خوبه خلاصه. نغز نگاه کردگیم کمترک سودا هم میشوه. سودا در پیش ماشینای کنسنرش یخ. خب الکترا پاکت موتورش مثلا میخره. های کردن میگردی فقط میخری راحت کرده های میکنی. التماس بیهوده زنگ نزنین. همین قم معلومات روان کرده موده. رقمش 107 05 50 50. زنگ زده بچه عزیز خودتان از صاحبش معلومات مفصله بگیرین. از ما یک رکلام میشوه برای شما فقط دستگیر کنین. وقتی کامنتر میکنین نواری باید نره مثلا نگاه کنین ما از روی کامنتر اما ماشینای خود شما را پیشنهاد میکنیم عزیز. ماشینی فروشی نوبتی برادر عزیز Volkswagen Golf قبول کردیم سالش 1997 در باختر عین حال رقمش تیسل برای تماس 939 96 11 22 نرخش 35000 سومونی. سوژوش بنزین گاز هر دشکار میکنه. کوزو خچیبک مسئله سالانش دیدین در امور رسمی تلفن و کامپیوتر تو برادر. خب کراسکای ماشینم بعد نیسته. بالونش 70-80 فیزه. خب داکیمنت داره موتورش در حالت کاری. درونش کشوری خشروی Volkswagen Golf همین قمش ماشین خلاصه. کوزو خچیبک موتور 1.6 коробка مکانیکا حجتش 1 ساله. زنگ زدن با موبایل میکنیم علیش هم میشوه خودتون براتون پیشنهاد کنیم برادر عزیز. ماشین فروشی نوبتی برادر عزیز خوندای اونتی قبول کردیم سالش 2008 در وحدت با نرخ 76000 سومونی. همین نبروی مش مود معقوله کو عزیز. اگر که همین نبروی مش مود پیسم باشه ماشینا اگر معقول باشه مثلا نویسین فکراتون رو بیان کنین. ماشینا ارزان قیمت های مثلا طرز معامله مون خوبه بد همش نویسین ان شاء الله ما حرکت میکنیم مثلا تورشتیم. коробка передач автоматика موتورش 1.8 لیتر کوزو سدان بنزینی خالی. سروشنا ماشین پاشکای میگه فروخته میشه با نرخ 76000 سومونی. باز معامله هم داره. بالوناش حالت کاری موتور коробка ходовой سازای краска родной ماشین هم میشه خلاصه. 880 28 72 73 رقم برای تماس زنگ زد خودتون پرسین. بود ماشین فروشی نوبتی برادر عزیز اودی A4 سالش 1997 همین سسته‌ای فروخته میشه 31000 سومونی. در خوجند عین حال ماشین سوژوش بنزین خالی. ابیومش 1.8 لیتر коробка передач باشه مکانیکا. ماشین مدت قید کردن سالش به مناسب مثال نوام نیسته. майда чайда کم بیش کار هم دارد فقط با بنزین گشتگی گاز زدگی نیسته. 10 لیتر از خود را در 100 120 110 کیلومتر علیش هم میشوه. وارنتی را پیشنهاد کنین گفتن مثال ماشینات اگر قیمت باشه اگر یگانزو پول ما میتیم ماشینتون رو میگیریم. خلاصه خودتون اگه زنگ زده باید ماشین معلومات بگیرین وارنتی علیش پیشنهاد کنین رفته خرید کنین. ماشین فروشی نوبتی دایو لگانزه سالش 1997 در خوجند با نرخ 21000 سومونی فروخته میشه. ماشین خشروی بده نگاه کنین خودتون دیدیس نکو. سوژوش بنزین گاز موتور 1.8 коробка مکانیکا معلومات را میخونیم. 1 ساله داکیمنت داره. موتور واگن ходовой سازای یگان کارش نیسته. موتورش 100% قید کردن. بالونش سردنی سسته‌ای ماشین نخدای همین حالتای کسی میخره با معامله میکنیم 21000 سومونی. التماس کردن که اما کسانی که ماشین خری انیق هستن انا هوای زنگ زنن معامله میکنیم. التماس بیهوده اینترسات که زنگ نزنین. 21000 سومون داشته باشین رفته ماشین بگیرین.
36 بنزین گاز موتور 1.8 لیتر коробка مکانیک. ماشین فروشی نوبتی برادر عزیز، نوار پیشنا یا برادرمان تویوتا فیلدری سفید نیستند که مونم همین را یافتیم سالش 2007 سال در باختر با نرخ 88,000 سومانی فروخته می شود. 36 بنزین، کузов универсальный، رنگ سفید، موتور 1.8، коробка автоматика در حالت خوب این ماشین. وقتی که برادر عزیز امو کامنتر را قید میکنین، نواری بعد را تماشا کنیم، ما حرکت میگه هم ماشین را چا کنیم، برشون پیشنهاد کنیم. رقمش 4 تا 5 پدرکا کسی میخره. سالش 2007 مرمت کنین، اسپت کنین، بگیرین ماشینا 88,000 سومانی فروخته میشه. برادر عزیز روی خاطری مهنتون لایک ها را مونین در همین روی اکران تو ماشین نو دستیم. همینجا دارین کانال نوای подписаться کنین، دستگیری کنین، همش مخویش باقی در امان خدا باشین تا نوارای بعد نه خودتون احتیاط کنین. ما در خدمت شماییم.